सते सुन 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 चल बुले नहीं आमर गाँ नहीं 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 कबू बेले पसई देवी तोते ना चल 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 सुना आमर घर के तू चल नहीं जीबू बेले मोर दिल रहे बाबूरा हाल ये जो भंजमाटी भंजभूमि आमर भंज राजा बापा तांकर बापा रुद्रभंज वीर धनुर भंज तांकर भंज उपेन्द्र भंज ये जो उपेन्द्र भंज थिले आमर राजा मानू कली करी युद्ध में परास्त करी जगह संकीर्ण कले राजा माने भंज राजा अभियुक्त जड़े कांग्रेस मान ये इंग्रेज मानू हाथ को शासन देले शासन देवर भंज राजा को इंग्रेज माने बंधन करी सकुड़ी बांधी ये निघंट जंगल भितर आणुथिले तांकर घोड़ा आउ चले चले रास्ते आणले आणबारू एठी तांको सांकुड़ी पाखे बंधन करागला सी बुढ़ी रूप में आसते बुढ़ी रूप में आसला सी बुढ़ी रूप में दी पुओं को नहीं गणेश कार्तिक को नहीं बंधन खोलते राजा सकुड़ी आ राजा खंडा सबू थिले राजा निखोज हेले ये जो पहाड़ अच्छी पहाड़ रे गुंफ भितर निखोज हेले राजा को कहीं
ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରଜା ମରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ 1860 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଐତିହ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର 2013 ଠାରୁ ସାଙ୍କୁଳେଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଲାଗିଛି, ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳ 3ଟାରୁ ମାଙ୍କର ଅବକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଫାସୁଫି ଏଣେ ତେଣେ କଲା ଆସିକି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି 5ଟାରେ, ତାପରେ ଖଇଭୋଗ, ତାପରେ ଦିନ 10ଟାରେ, ଦିନ 11ଟା 11:30ଟାରେ ଅନ୍ନଭୋଗ। ଆଉ ଜାତନୀତି ଆମର କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ନବରାତ୍ର ପୂଜା, ତାପରେ ଦୀପାବଳି, ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୈତ୍ର ମାସ ଯାକ, ତାପରେ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା।